हाँ, अभी आप लोग देख रहे हैं दंड नृत्य और इसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर रमाकांत बीसी, ये जो आप देख रहे हैं ये कलाकार है मिस्टर रमाकांत बीसी, जो एक मंजे हुए कलाकार और ज्ञान के भंडार अपने अंदर रखे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दर्शक बांधवन के लिए। इनके नृत्य से अति प्रसन्न होकर के मेरे बड़े भाई दीपक कुमार साहू की ओर से 50 रुपए, श्री डिगो नेताम की ओर से 50 रुपए, मुन्ना चौहान की ओर से 50 रुपए और कोलियारपाड़ा निवासी पदुलोचन नागेश की ओर से 30 रुपए। इन्होंने एक प्रश्न किया है, वो प्रश्न इस प्रकार है, हिंदी स्त्री विधवा क्यों होती है, किस श्राप के कारण होती है समय से पहले? विधवा कौन लगी है सब केन श्राप देसी तांकर लगे से मने जन सुहागन नारी मने विधवा है सन से प्रश्न नहीं नहीं आगे कागज दियो पैसा आगे के दबो इटा गोटे कोल्ला 3 नंबर कलिजुगर राक्षस किए गोटे अक्षर ने और कलिजुगर भगवान किए एई गोटे प्रश्न, दुईटा प्रश्न। हेंता हेंता कथा माने भी लेखा दिछे एननी लेखले जे एक अक्षरे कलिजुग राक्षस के और भगवान की। अच्छा खाली कली जुगर कथा नहीं सी इटा चारि जुगर कथा मैं तुमको कहि देबे। सत्य जुगरे केन असुर थिला केन राक्षस थिला, त्रेतया जुगरे केन अक्षर के किए असुर थिला के राक्षस थिला, आ ई कली जुगरे गुटे अक्षरे असुर आ गुटे अक्षर रे ए भगवान तो सत्य जुगरे ध्यान हेता लगा ध्यान, त्रेतया जुगरे यज्ञ, द्वापर जुगरे सेवा आ कली जुगरे केवल नाम। सत्य जुगरे भगवान थिले चारि अक्षर केनटा नरसिंह हय गो सिंह भगवान हेले गो, तापरे दैत्य हेले मूढ़ासुर, अन्य नाम तार हिरण्यकश्यप। ए ताको मूढ़ासुर मध्य बोलथिले मूढ़ासुर। इटा दैत्य हेले और भक्त के हेले प्रहल्लाद चारि अक्षर। प्रहल्लाद चारि अक्षर आज्ञा चारि पाद धर्म थिला सत्य जुगरे। हां त्रेतया जुगरे 3 पाद धर्म भगवान 3 अक्षर रे थिले। श्री राम भक्त 3 अक्षर रे थिले, मारुति आ राक्षस 3 अक्षर थिले, रावण। द्वापर जुगरे 2 पाद धर्म भगवान थिले 2 अक्षर, कृष्ण आओ दैत्य थिला 2 अक्षर कंस। आरो भक्त हेले गोपी, गोपी माने सेवा करी कर कृष्ण भगवान के पहले। कली जुगरे भगवान भी गुटे अक्षर, राक्षस भी गुटे अक्षर। मागो मातरी त्रेतया जुगरे राशि फल 1, द्वापर जुगरे राशि फल 1, हेले कली जुगरे राशि फल के राम एवं रावण गोटे अक्षर आज्ञा। रावण हारी गले राम जितले। द्वापर जुगरे कृष्ण एवं कंस गोटे राशि फल आज्ञा। कंस हारी गले कृष्ण जितले। हेले कली जुगरे किए ने भगवान आरे किए ने भगवान हम और तुम जे यदि हम बैला बोले सेटा हला राक्षस, आ जे यदि मोठारु किए न तुम बैला बोले से हला भगवान। जे ना हमसे बड़ा कोई नहीं बोलसन, जे यदि मोठनवर किए नहीं ना बोले से एका गुटे राक्षस। सेटा राक्षस गर्व गंजन नरहरि गर्व न सहंती कहारी। भागवत रे कृष्ण अर्जुन के कहले काय बोली जे अर्जुन पचराले कृष्ण के भगवान तमे तो सबुठानु श्रेष्ठ जिनिस ले तमे कहा के मुई पूजा कले मुई संसार मुक्ति पाबी बोले। कृष्ण कहा बोले अर्जुन के उद्धव मने रखी थिबु मु मोले मते तू पाइबु। जेन दिन मुई करू छे मोर धन मोर संपत्ति मोरटा सब संसार बोलबो मु अक्षर के जेन दिन छाणी देबो से दिन भगवान के तू देखि उद्धव जेते धन अर्जी थिले भी मुई बोलबाटा नै से
মুই বড় লোক বলবাটা নয় সে হ্যাঁ, ই হ্যাঁ। মু অক্ষরটা হচ্ছে আমার রাক্ষস পন্থী হয় গো বুঝি পাইল হ্যাঁ এ নানি ও তো ইহাদে আর মু হেলা রাক্ষস ওম হেলা ভগবান করিলে ঘাত রাজা মতে মনে দেখা তো রাজা 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 এত কাহানি কথা লাগে সুর তাগ তুই মো ছাতির কোন এত কাহানি কথা লাগে সুর তাগ তুই মো ছাতির কোন যা দিলীপকে খুশলাই দিছত গো মাই গো ত্রেতয়া যুগর গীত গো সে অগস্তি ঋষি বরময় সে অগস্তি মুনি বর 21 দিন পর্যন্ত সীতাঙ্ক হস্তরন্ধা খাইলে দিনে অগস্তি মুনি অযোধ্যা নগরকে বুলবা পাই হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা তো সেই দিন ঠারু সীতা মাতা নিজ হস্তরে 21 দিন পর্যন্ত রান্ধি বাটি খাইবা লাগি যাইଥିଲେ সমস্ত প্রজা মাতাଙ୍କୁ সীতা মাতা 21 দিন পর্যন্ত খাଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ଦେଇଥିଲେ ଆହା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଲା ଗো ମାଇ ହଁ, ହଁ। ଅଗସ୍ତି ମୁନିଙ୍କର ପେଟ ନି ପୁରି ତ ଅଗସ୍ତି ମୁନି କାଣା କଲେ ସୀତା ମା ତାକେ ପାଣି ମାଗି ଯାଇଛି ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ହଜେ ମତେ ପେଟ ପୁରବା ବେଳେ ତମର ହାତ ରନ୍ଧା 21 ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ବି ମୋର ପେଟ ନି ପୁରୁଛେ ସୀତା হ্যাঁ ମତେ ପାଣି ହେଲେ ଟିକେ ଦିଅ ଯେ ମୋର ପେଟ ପୁରବା ମା ସୀତା କାଁ କହିଲେ ଗୋ ପିଲା ସୀତା ମାତା ରାଗି ଗଲି ହଁ 21 ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ବି ଯଦି ତମର ପେଟ ନି ପୁରୁଛେ ଅଗସ୍ତି ମୁନି କି ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲେ ହେଲେ ପେଟ ପୁରବା ତମକୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲେ ହେଲେ ତମର ପେଟ ପୁରବା ଯୋ ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ପେ ଦେଉଛେ ହଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଇ ବର୍ଷା ଇନ୍ଦ୍ର କରିବେ ସବୁ ବର୍ଷ ତୁମେ ପିଇବ ବୋଇଲେ ସବୁ তুমি পিলে দিবে তোমার তো দ্ୱାপর যুগ যেତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଅଗସ୍ତି ସବୁ ପିଇଲେ ଗো ଯମୁନା ବହି ନେଇ ହେଲା ତେଣୁ ଗୋପପୁରରେ ଉଲିଲା ଗো ଆରେ ନାଲେ ବନାଇଲା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ গো মাই প্রমাণ রহিছি এটা লেখিছে বিপিন সুদা মোর দাদা সে পিন্টু দাদা সে সুদা মোর দাদা গো এটা লেখিছে বিপিন বজ্রগীর বেটা রে এত গলি কথা লাগে সুরতা গো তুই মো ছাতির কলজা তুই মো ছাতির কলজা ସୀତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ସେଇ ଜଳ ସବୁ ଅଗସ୍ତି ଋଷି ପିଇଥିଲେ ବୋଲି ଯମୁନା ଗୋପପୁର ବାସୀଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ନେଇ ଗମାଇ ସବୁ ପାଣିକେ ଅଗସ୍ତି ଋଷି ଭକ୍ଷଣ ହଁ ହଁ ଆଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଗମାଇ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବ ବଝାଇ ତୁମେ ମତେ ପଚାରିବ ହଁ ହଁ ଆଙ୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାର ନାରୀ ଛନ୍ତି ସଂସାରେ ରହି ଆହେ କଥା ଦେବ ବୁଝାଇ ରାଧା ମାଇ ଶୁଣିବେ ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ ସଂସାରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ନାରୀ ଅଛନ୍ କେନ୍ ନାରୀ କେ ଦେଖିଲେ କେନ୍ତା କରି ଜଣା ପଡସି କେନ୍ତା ଭାବରେ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ନାରୀ ଅଛନ୍ ଯେ କଥା ଟିକେ କହ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କଥା
ହଁ ହଁ ନାରୀ ଜାତି ସଂସାରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ହଁ